Kuliana Chatarjee Digorjarani Kaksangma Hambai Sungtini North East India Development Party Tripura Haste Committee ni Bakakte Sini Kaisa Tini Kokno Panda Sungo Panda ni Bisingte Saklani Musungo Je Sini Salkisa Sikam Sungnuka Sini Dr. Subendu ni uporo je hamla angmani bini on duty o abuni uporo tak porjonto जों kuno legally सरकारी भाबे kuno action na hajabmani nukjayakho abuni bagai जों sanan musungo abuno je hasteni hapang abuno dakti initiative nahari action na hanan jara naki dusi rokno dakti ga jasaikai tamani abuno karibo जों nukha social media ni bisingtei sini hasteo phaiye je phatar hasteni borok sini rok kabangma je communal je lecture hui thangka je sini borok no aro kaisa jatigoto sentimentri rajnitik khainani policy of phai tongo phatani alka dofani borok ngai botini sini dofani je sini haste bubagarani sini itihas no bo ulongon bolte sini itihas সম্পর্কে bo ulta pulta khai gumra khai sini borok no kaisa hoirani khaijani sini borok ni bisingo kaisa jamila pharangani bochesta khlai phaikya जों abono nukha abono tiye sini hasteni hapangni bisingti bini uporo jeta kaisa sini itihas no abamaন্য na khaimani abono tiye bini uporo legally action jeta manhani jeta khlaimani sini joto jati rokni sini abo manhani ingo abono legally action nahanani unthun ini ang sini party ni ngai je hasteni naikolnai rokno Communal musungo karon tini bini khukti sing khanamani jeta social media onungmani जों nukha je bosawo Tripura haste wo wanjido farangni bagai sini bubagra tam khlaikya sini hasteni sini Tripura sarok wanjido farangni bagai tam khlaikya जों nukha kabangma bosoramboi sini Tripura sarok hamjagai je jaga wanjido farok phatar hawa buibai tokjagai bujagai tongfru sini oro phaimani sini hasteni borok no lamsogoi sini oro tongnani jagarika tongthai jagarika pheba borok tini sini borok ni uporo borok hamya saya sawi sini borok no tini komjor nugoi sini borok ni hamya saya phunugoi tongmani abo borok ni bagai no saya tini ang sanani musungo borok tini borok no je maya roi sin borok jaga rimani borok tini a maya no pogoi thaka borok sai thaka kai banchi thaka kai tini pogoi thangmai borok ni abo nukjagai tongo abono sanan musungo sini jarnaki borok sini Tripura sa tongnai rok amo hai koto borok phatar hani phai sini oro koto sai thangmai hai puno singa borok no sini khunjo kanya khai tongkhai no sanai karon lamatei sei to sungai no hai puno जों asei khamya saya sei koborbai warje yagnani abo bosun kati tongna nangnai hai nei sini borok nang sanani musungo kai जों tini teibo nukjakha je Don Bosco School Udaipur aro sini kaisa student ni guardian ni uporo je harassment khlaijakmani amo hai je gotna rokno je tini hasteni je naikol phangrok je dusi khainai borokno romnani ingthun amo hai keso bomo hai ke abo amo hai khlaijagi man amo hai khlaijagi tong abono dakti khai naitugoi je dusino sajagna ningthun karon joto sob kichu jagao dorna eber rally protest engi to जों sini समाजनो जों একটা সামাজিক যেটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তো जों সব সময় হয় হেলাকাই দরনা রিওই মিছিল খাই আমায় কিন্তু जों sini যত মানথাই সবটাই অধিকার মতো जों নাহানানি সম্ভবয়া গভর্নমেন্টনি বটো খাইতাই দङ যেটা sini বড়রকনো যেটা সেফটি খাই তন্নানি সিকিউরিটি রিনানি প্রটেক্টেড নাগরিকনো কাইসা নাগরিক হিসেবে বিনি যে নাগরিক অধিকার তংমানে আবনো সেফটি খাই তন্নানি নিনি রাষ্ট্র পরিচালনানো কাহামখাই tlanthani santipurno poribesh tlanthani समाज कामkai ni development to bunani अब तो government ni dai
जों दिनै थांलासु खायमिया दिनै शान्तिपूर्ण परिबेश ओङै आगे सिनि स्टेट न सिनि हास्टेल जों बाहाय डेभलप मानाय जों दिनै खालिखायनो जेखुनु प्रब्लेम बो जों जातिगतनि इस्यु नतै वान जैते त्रिपुरा सानि बिसिङाव जों रायजो राङै दं हांखाय जों बु समय सिनि हानो जों डेभलप नाय सिनि जातिनो जों बाहाय डेभलप खायनाय आबनि बागै नांगौ जों जे सरकारा जे चालगै दंनाय हास्टेल जे चालगै दंनाय बरकनि रेसपन्सिबिलिटि दङ निनि हास्टेल नों शान्तिपूर्ण परिबेश भाबे निनि निजिनि जातिनो नों सिकिउरिटि फिल खालाय सेफ खालायनि बरकनो शान्तिपूर्ण परिबेश तनिवै निनि जेरै खनाय रंनि शिक्षा दीक्षानि बेबस्थानो काहामका आगरि क्लांनानि बागै सायथुंनानि दरकार क्लायो जों खालिखायनो मिसिल मिटिं हिनै प्रोटेस्ट हिनै तंगैसिमि जों सुग्लाय ग्लाखिनै आंखा क्लायो आबनि बागै कबकना मुसुंगो सिनि नायकल फांनो जेरानाखि जे दुसि खायनाय बो जिसा बरक फुनंतुन जिसा कम्युनिटी फुनंतुन आरो कुनो जात पातनि बेदे नारगियावै बनो रंबुई जे दुसिनो साजारनानि उंथुन गाय तेकिसा हायनो हाय जे सिनि लं पेंडिंग जे डिमांड बोलते जे सिनि और बुरुरिया डिसप्लेस ओङै दंमानि आबो सालकिसा सिगां केंद्र हापां बाय सिनि हास्ते हापां ते सिनि बुबागरानि नेतृत्व जे बरकनि सेटलमेंट जे एग्रीमेंट एकॉर्डिंग मानि आबनो जों वेलकाम खालायो तेबो जों दिनै जों नर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पार्टी नि अंगै जों सिनि फाइनेंशियल दगो जों दिनै हास्तेआव जों बमाहायके सिनि जाति ते सिनि हास्तेनो जों डेभलप खायमान जों आबो वान सुगलाय जों या प्रिपार गलाय दङ जों दाबो गामि आमसायरगो सिनि चिकन सामुंगो जों या प्रिरमै जों दिनै चिकन सामुंनो जों सेंलाय दंलायो जों सामुं कतर जों सेंलाय मलायखो जों त्रिपुरा हाव सिनि कमिटी संसालायमनि जों बिसि दिन दुगियाखो आबनि बागै जों सामुं कतर जों दिनै सुजरा या प्रिपारगै जों सिनि सामुं कतरनो जों लुकुनि बिसिगांगो जों तुबि फाइमेयाखो खाखलायो जों दाक्तिनो सिनि सामुंनो जों आगगै तुइमानानो हिनै आबनि बागै जों जत्त लुकुरकनि सिनि बररकनि जों साकबाक्सा नांगो गाय जों दिनैनि कक्लामनि बिसिंतै आमसुनो सावनो ताबुक सिनि साबो दं नगरो सिनि और ताबुक साबो दं आं नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी त्रिपुरा स्टेट नि जनरल सेक्रेटारी आनि बुं जफर देब्रमा सिनि यांगो तंगो सिनि मेंबर सुरजित देब्रमा यांगो तंगो सिनि ताफुक रोमेन बियां बो सिनि स्टेट कमिटी नि एग्जीक्यूटिव मेंबर